अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं अबूबकर बलोच, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज मैं आपको उस जगह पे लेके जाऊंगा जहां से दुनिया भर से लोग आते हैं। ये मैं आपको लेके जाता हूं, आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश है। मैं आपको दरबार हजरत सखी सुल्तान बाहू लेकर जा रहा हूँ, जहाँ बहुत ही रश होता है माशाल्लाह से। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से लोग ना आते हों। ये देखें, यहाँ जूतियाँ उतारी जाती हैं। यहाँ पे जूती उतारूंगा और फिर आगे जाऊंगा। मुझे मिलेगा एक छोटा सा टोकन, मैं वो टोकन लूँगा। टोकन इसलिए होता है कि आपकी जूती सेव रहे और आप उस टोकन को गुम ना करें। ये अपनी जूती उतारूंगा और दूंगा। टोकन की जरूरत नहीं है ना, टोकन की जरूरत नहीं ना। मैं वो कह रहा है, जानने वाला था, वो कह रहा है मुझे टोकन की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। ये सामने जो मशीन लगी हुई है, इसके अंदर से गुजरना पड़ेगा। ये इस मशीन से गुजर चुका हूँ। मैं माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दरबार सखी सुल्तान बाहू का मंजर, और रश भी देख सकते हैं। मैं भी आ चुका हूँ। तो ये सामने वज़ू वाली जगह है। मैं घर से वज़ू तो करके आया था, तो अब मैं यहाँ से पाँव जो से है ना वो साफ़ कर लेता हूँ। तो पाँव धोने के बाद मैं आइए आपको एक जगह दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ लोग पैसे फेंकते हैं, यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कहाँ से आए हैं आप? मैं सिंध से आया। सिंध से किस जगह से? सखर जिले में मैंने पहली बार आया। यहाँ ये पहली दफ़ा आए हैं? तकरीबन 150-200 बंदे। वो तकरीबन 3 से 4 बसें होंगी जिसमें 150 आदमी बैठ कर आए हैं। ये मस्जिद की जगह है जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहू का मज़ार पाक। आइए आपको आगे दिखाते हैं। तो आपने देखा कि आपको अंदर का व्यू भी दिखाया, माशाल्लाह से हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहू का मज़ार पाक भी दिखाया। तो आगे आइए, यहाँ पे लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़ी यहाँ पे कुरान मजीद पढ़ते हैं। कबूतर हैं, ये देखें, ये अंदर कबूतर हैं जो हक बाहू सच बाहू का विर्द करते हैं। और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस जगह पे जहाँ लोग दिए जलाते हैं। ये लोगों ने यहाँ पे दिए जलाए हुए हैं, ये देखें, ये देखें। अभी ये दिन की वजह से थोड़े से कम है, रात को ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लोग यहाँ पे दिए इसलिए जलाते हैं जिनकी लोगों की मन्नतें होती हैं, वो यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं और मुरादें पाते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पे जहाँ दूर दूर तक नज़र पड़ती है रश ही रश है। फ्राइडे और संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है, और हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहू के उर्स पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इसम मुबारक। रखते हैं फिर आगे। आइए अब आपको आगे लेके जाते हैं। असर की नमाज का टाइम है,
تو نماز کے بعد 15 منٹ یا 20 منٹ بعد یہ دروازہ کھولا جائے گا. آپ کو میں دکھا سکتا ہوں. جیسا کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ بیٹھ گیا ہوں. دھوپ بھی بہت تیز تھی اور وہ فرش بھی دھو رہے ہیں. تو کچھ ہی دیر میں اذان بھی ہونے والی ہے, عصر کی اذان ہونے والی ہے. نماز ادا کریں گے اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ کو آگے دکھائیں گے. کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے کہ کتنا رش ہے ماشاءاللہ سے. یہ باہو کی نگری ہے. باہو کی نگری پہ رش کبھی بھی نہیں ختم ہوتا. آ رہے ہیں ہماری طرف. السلام علیکم. تو نماز پڑھنے کے بعد زیارت کرنے کے لیے صفی سلطان باہو کی شان ہے کہ دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں. ایسے پکڑ کے یہ سیلفی بنائے نا. یہ میرا ہے یوٹیوب چینل ابوبکر رند بلوچ کے نام سے. سبسکرائب لازمی کرنا ہے. ابوبکر رند بلوچ کے نام پہ میرا چینل ہے. سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے, ٹھیک ہے نا, لازمی. ٹھیک ہے. تو دیکھیے جیسا کہ ایک بھائی جا رہا تھا, اس کو میں نے بولا ہے کہ دیکھیں بھائی مجھے شکریہ کر کے جا رہا ہے. آئیے اب آپ کو باہر کا ویو دکھاتا ہوں. یہ ہمارے سیکورٹی گارڈ, ہمارے محافظ یہاں پہ بیٹھے ہیں. جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے محافظ انشاءاللہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اور یہاں بھی وضو کرنے والی جگہ ہے. یہ عورتوں کی جگہ ہے یہاں پہ وضو خانہ. تو آئیے اب چلتے ہیں جہاں جوتی اتاری ہوئی تھی وہاں سے جوتی لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا یہ راستہ صرف مردوں کے لیے. آج کل پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا الٹ ہوتا ہے. یہاں سے عورتیں بھی جا رہی ہوتی ہیں. مردوں والے راستے سے عورتیں جا رہی ہوتی ہیں اور عورتوں والے راستوں سے مرد جا رہے ہوتے ہیں. جوتی واپس لیتے ہیں. دیکھتے ہیں وہ لڑکا کھڑا بھی ہوا کہ نہیں. چھوٹے بھائی, چھوٹے بھائی, اے بھائی اے. یہ دیکھیں یہ جوتی کا نمبر ہے 187. ہاں یہ جوتی میں نے اپنی لے لی ہے. آپ کو دربار کا لنگر خانے کا وزٹ کرواتا ہوں. ماشاءاللہ سے یہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں اور یہاں کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. یہ سامنے دربار کا لنگر ہے. آئیے اب آپ کو واپس لے کے جاتے ہیں. یہاں پہ بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے. اس ولاگ میں اینڈ کروں گا. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو جاری ہو سکیں. آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.